धीरे धीरे मोह छुआरे मुआजी निजको हो प्रेम भरोसा तोर धीरे धीरे मोह ए सजना दिल बना है गल करो सुना मोहिनी ए सजना दिल बना है गल करो सुना मोहिनी धीरे धीरे सीमा दे धीरे धीरे सीमा दे जीवा Thank you.
lovely tomorrow motor sasta dili bala toke papai sote korichi upor bala lovely marasan tuli motor sasta dili bala खेलू तुम्हारा खेलू बदल जाता खेलू तुम्हारा खेलू प्रेम पागल ये सदनी मनोरानी लेके बनो आपन कहानी ये सदनी मनोरानी लेके बनो आपन कहानी तोर मोरा नाम लेके दोबा तोर मोरा नाम लेके दोबा तबे जदि मो कथा मानी धीरे धीरे मद छाड़देव ताहेले मो सांग मान को कहबी जे मौसूदिया मद छाड़ी भल रास्ता रे फेरी आछि बोली ठीक अछि मौसुमी तू आ सेथे भाई चिंता करनी मु ए मद पीबा धीरे धीरे कमाई देबी आ तते सुखरे रखिबी वर्तमान चाल तू तो घर को जीवु मु मो घर को जीवि रीना मीना मो भड़ा जाकू देखी जबी रे तुमी को
ମୋ ଭଣଜାକୁ ତ ଆଖି ମାରିବାର ତୁମ ଡର। এই ডাঙ্গ ଆଉ ବେଙ୍ଗ তুমি কোন দেখিছ কিরে? তুমি কোন দেখিও? তুমি তো ମୁଁ ଖୋଜି ଆଇଲା ବେଳେ তুমি ବାଟରେ ବୁଲିବା ଯାଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ହଜିବାକୁ ବସିଥିଲା। তুমি ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିବ କିରେ? ଆଉ ପାରି ହବନି, ଆଉ ପାରି ହବନି, ଏମିତି ଡାକିଲେ ପାରି ହବନି। ମୋ ଭଣଜାକୁ ଫୋନ କରିବି, ଫୋନ କଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇବ। ଆଉ ଇରେ ଶଳା ନମ୍ବରଟା ଭୁଲି ଯାଇଛ। ମୋବାଇଲଟା କାଇଁ ଇରେ ଶଳା ନମ୍ବରଟା ମନେ ପଡୁନି। ଆଉ ମନେ ପଡିଗଲା, ମନେ ପଡିଗଲା। 70 77 24 69 70। এইটা হচ্ছে ମୋ ଭଣଜାର ନମ୍ବର। ଆଉ କଲ୍ କରିବି। ଶଳା ରିଙ୍ଗ ହଉଛି। ଆଉ ଭଣଜା, ତୋ ମାମୁଁ ରେ, ତୋ ମାମୁଁ ମୂର୍ଖ ମାହାତି। ଭଣଜା ଜୟପୁର ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ଅଛି ରେ ଭଣଜା। ତୋ ଘରଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ବାଟ ଆଉ ପାଇନି ରେ ଭଣଜା। ତୁ କଣ ତୋ ମାମୁଁକୁ ଭୁଲି ଗଲୁ? ଭଣଜା ଜୟପୁରରେ ମୁଁ କିରି କରୁଛି ରେ ଭଣଜା। ଦେଖି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ବାଟ ଭୁଲିଗଲି। ଛଳା ତ ପଛକାନି ଧକ୍କା ମାଇଲୁ। ଛଳା ତୋ ମାଆକୁ ଆଉ ତତେ ମାମା ମୋ ଘନ ବାଳି ଭୋଗକୁ ରଖେ ନା ପଥର କଳି ହରତାଳି। ବାବୁ ତମେ ଏଠି ହଠାତ୍ ବାବୁ ତମେ ଆସି ଏଠି ଏତେ ପାଟି କରି ଡାକୁଛ କାହିଁକି ବାବୁ? ଆରେ କଣ ହେଇଛି ବାବୁ? କଥାଟା କଣ ହେଇଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ। ବାବୁ ବାବୁ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? এই ঘর জুয়াই আছি, এই ঘরে স্বপ্ন দেখি রাজ করুଛୁ সତ। তো মাମୁକୁ ଟିକେ ମନେ ପଡିଲାନି ରେ। କେମିତି ଅଛି, କଣ କରୁଛି, এই କଥା ଟିକେ ବାବୁ ପଚାରି ପାରିଲନି? ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ଏଇଠି ଆସି ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛୁ, ମାରୁଛୁ ମଜା। ମୁଁ ଶଳା ସିଆଡେ ବଜଉଛି ବାଜା। ବାବୁ ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ଏଠି ଘର ଯାଇ ଆସି ରାଜ କରୁଛି ସତ, ହେଲେ ବାବୁ ଏ ଯାଏ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୂରଣ ହେଇନି ବାବୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ଏଠି ଘର ଯାଇ ଆସି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପାଇ ଏଠି ରାଜ କରୁଛି ସତ, ହେଲେ ବାବୁ ଏ ଯାଏ ମୋର ଗୋଟାଏ କାମଟା ବାକି ରହିଯାଇଛି ବାବୁ। ହଁ ବାବୁ ସେଇ କାମଟା ହେଲା ସେ শুভেন্দু প্রসাদ সিং দেওর। ହଁ ବାବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏ ଯାଏ ମୋରି ହାତ ମୁଠକୁ ଆସିନି ବାବୁ। ହଁ ବାବୁ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିଟା କେବେ ମୋରି ହାତ ମୁଠକୁ ଆସିବ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବାବୁ। ମୁଁ ତ ପଛରେ ପଛରେ ଅଛି ରେ ଭଣଜା। ହେଲେ ଭଣଜା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ କଣ ବାବୁ? ଏ শুভেন্দু ବାବୁ ପ୍ରଜାତ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଅଛି, ଏ କଣ ସତ କି ରେ ହଁ ଭଣଜା? ବାବୁ ତମେ ଯାହା ଶୁଣିଛ ଏକଦମ ଠିକ ଶୁଣିଛ ବାବୁ। ଏଇ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ଅଛି, ଆଉ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଗୋଟାଏ ମଦୁଆ, ସେ ଗୋଟାଏ ବେକାରିଆ। ହଁ ବାବୁ ତା ହାତରେ ବାଳୁ ବି ସିଝିବନି ବାବୁ। ହେ ବାବୁ ହଁ ବାବୁ ସେ ସବୁଦିନ ମଦ ବି ବୋଲୁଛି ବୋଲି ତା ବାପା ମା ଏ ଘର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାବୁ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି ବାବୁ। ହଁ ବାବୁ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ବି ନେଇଯିବି ବାବୁ। ବାବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତ ମାମୁକୁ ମାରିଦବୁ କି ରେ? ବାବୁ ମୁଁ ତମକୁ ମାରିବା କଥା କହୁନି ବାବୁ। ଏ ଘରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 10-15 ଜଣକୁ ବି ମର୍ଡର କରିଦେବି ବାବୁ। ସେଇ କଥା କହୁଛି କି ରେ ଭଣଜା? ହଁ ବାବୁ ହେଲେ ଭଣଜା
टिके देखि जाई काम करिबु रे भणजा न हेले तो किरिंग हेइ जिबु रे भणजा बाबू अरे तमे सती भाई जमारू चिंता करनी बाबू अरे हाँ बाबू मो स्त्री नाताशा वर्तमान मो हाथ मुठारे मो ताको उठ कहले उठुछे बस कहले बसुछे एमिति गोटाए तीर मारिबे तीर जानिकी मध्य से कुंची परिबरी बाबू हेले बाबू हमें एठी बेसी समय रहबा जमा ठीक होबनी बाबू ना तमे कोन कहछ बाबू भणजा जा कहतु पूरा ठीक होते रे भणजा हेले भणजा तू घर जुई आसिला दिनो तू मो पॉकेट रे कोटे टंका भी नहीं रे भणजा ये भांग खाइबा को नहीं रे भणजा ये पुड़िया खाइबा को नहीं रे भणजा ये गोटे पैक माल मारिबा को नहीं रे भणजा हेले भणजा मु कोन कहउथिली नी कोन बाबू कहो मते किटी 50-100 टंका देइतिले कोउटी जाई टिके माल मारि किरिंग बाबू ताहले तुमको टंका दरकार की बाबू ठीक अच्छे बाबू अरे ठीक अच्छे ए निया बाबू एथिरी पुरा 1000 टंका अच्छे अरे निया बाबू बाबू मो जानी छे बाबू तुम पॉकेट रे दीटा गांधी मोडिया पसिरे केमिति गोपबंधु बुद्धि बहरे सेटा मो बेस भलो भाबे जानी छी हे बाबू ए टंका सरीबा पर्यंत तमे यस करो आउ गोटी कथा बाबू ए टंका सरी गला परे तमे आउ तम घरे जीवा दरकार नै बाबू बाबू आजी पर ठारू तमे सब दिन पए हमरी घरे रहबो बुझि परलो तो बाबू एबे मु तहले आछुछि तमे टिके माल मारी के मो घरे आछुछि बाबू तो भणा जाटा टिके कांदी बारी अभिनय कोनी बोली मो भणा जाटा 1000 टंका डाबू देला जा रे भणा जा तू दबु न की कोन को बप्पा दबो आज ए टंका डाकू जाई ये बाजार रे जाई छोरा एमिति पीबी कुट कुटा हे की पीबी छोरा हकी मुती हबा को जानी नथि छाबे पीबी छोरा देख आज भी मद पी गया अरे ना मैं तुम सहित हो कथा है नहीं अरे चल जाओ सुन जाओ मैं आखिर सामने चल जाओ कथा है नहीं अरे चल जाओ तू ताहले मो सहित कथा हबुनी ना ताहले तू कह कोन कले तू मो सहित कथा हबु सूर्य मैं जहाँ कहली सेया कर बता हाँ मौसमी तू जहाँ कहबू मु सेया करिबी दरकार पड़िले हाँ मौसमी दरकार पड़िले मु तो पाई मो जीवन भी दे देबी मैं जहाँ कहली सेया कर बता हाँ मौसमी तू जहाँ कहबू मु सेया करिबी आसा अरे आसा ये होची माँ तारिणी का पट ए पट ऊपर हाथ रखी कहचे आज तुम्हें मदद छाड़ी दे बोली तू एक कोन कहू मु जानते सूर्य तुम्हें केबे भी मदद छाड़ी पारिबनी अरे चल जाओ सूर्य मो आखि सामने चल जाओ ठीक अच्छे मौसमी ठीक अच्छे तू कहू जेते बेले मु से माँ तारिणी को फोटो ऊपर हाथ रखी शपथ करी आज तू कबे मद पीबी अरे दियो मौसमी दियो मु माँ तारिणी को फोटो ऊपर हाथ रखी शपथ करूछी आज तू कबे मद पीबी एथर हला तो सूर्य तुम्हें सत कहछ आज भी मद पीबनी अरे हाँ एथर भी तोते विश्वास होनी सूर्य तम मुहर यही कथा शुणी आज मु बहुत खुशी आई लव यू सूर्य आई लव यू मौसमी आई लव गौचन में पुण्य करी कते पाई गली तू हेलु मन मनर राजा तोर हेली तू हेलु मन मनर राजा तोर हेली
गली तू हेलु मन मनोर राजा तोर हेली मो पाखे पाखे दिले तू अनुमति देले मो पाखे पाखे दिले तू अनुमति देले कहीं भी करती है कथा I love you Priya I love you Priya I love you Priya I love you Priya Priya re nachi baro तो लगी जाए तो लगी जाए प्रिया रे नची बरो तो लगी जाए तो लगी जाए तो लगी जाए तू लगी जाए चला बाटोरे खोजी बुलुकी चला बाटोरे खोजी बुलुकी तबाई सुंदरी प्रिया ममन भितर भाभी नहीं जीला तुम प्रेम दुनिया ममन भितरे आँखि चलछिरे तुम्हारा मनेर छवि जीवन बेसी भल पाउछि तो पाई जीवन मन बहुची सजाइबाकु मो घर रानी मथारे लाई सिंदूर पिंधि हबु मो घरनी अरे मन बहुची सजाइबाकु मो घर रानी मथारे लाई सिंदूर पिंधि हबु मो घरनी तू पाखे पाखे दिले तू अनुमति देले तू पाखे पाखे दिले तू अनुमति देले कहीं भी करती है कथा I love you Priya I love you Priya I love you Priya I love you Priya Priya re nachi baro तो लगी जाए तो
यारे नाची बारे तू लागी जा रे तू लागी जा रे ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗରିବ ଲୋକ ସାନ ବେଡି ମୋ ମାମା ମତେ ଛାଡି ଆର ପାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ ମୋ ବାବା ମତେ ସାନରୁ ବଡ କରି ମାର ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାହା ହେଇ ଶାଶୁ ଘରେ ଗଲା ପରେ ତା ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ବାବା ମାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଆସିବାକୁ। ଠିକ ଅଛି ମୌସୁମୀ ତୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହି ତମ ଘରକୁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠେଇବି ଆମ ବାହାଘର ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ତମ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିନ ବାବା ମତେ ଖୋଜୁଥିବେ ଚାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବା। अरे भूमिका आम सूर्य सुधुरबनी भूमिका सुधुरबनी अरे मुझे कहले भी चिकुआंकर मो कथा जम्मा शुणुनी अरे केमिति कर से भल रास्ते को आसीबो मो मुंड किछि काम करूनी भूमिका देखो हम सूर्य को हाथ को धोई हाथ कर देबा पुरे तो सब बदली जाय पारे जते शीघ्र पार सते शीघ्र सूर्यर बाघर कर देबा पुरे तो सब बदली जाय पारे हम ठीक कहछ भूमिका अरे तुम ठीक कहछ सूर्य को भल रास्ता को आनियो कहले ताको बागर करबा को हबो हेले सूर्य जाइछि पड़े भूमिका सूर्य को टिके बुझा बागर हे पर्यंत जेमिति किछि मत न पीवा पई ठीक अछि सूर्य को बुझेबी जे बागर सरीबा पर्यंत मत न पीबा को अरे सेटा सूर्य आछि बापा माँ तुम्हें माने एठी कौन आलोचना करुछ कौन है माँ तबरे सूर्य तो बाघर करबा विषय रे तो बापा सहित कथा होतिलु माँ अरे सूर्य ए किछि दिन तू मद पिया बंद करी दे हमें तो पाई कोडी कोडी जो देखी तो बागर कर देबू बापा तुमको मो पाई जो देखबा को पड़िबनी बापा मु मो पाई झियो देखि सारी छी सूर्य माँ मु गटिया झियो को भल पाउछी आ ताको ही बा हेबे अरे हे सुनिले तो हम सूर्य निजे ताजीब बाछि नैछि हम गावा जिया देखबा पड़िबो या को त मते विश्वास लागोनी बापा तमे विश्वास करो कि मानो करो हेले मु गटिया झियो को भल पाउछी आ से भी मते बहुत भल पाए तू जदि सत कहछु ताहले कह अरे तू गाहर जिया आउ ता ना कौन आउ ता बापा माँ किए बापा ता ना होछि मौसुमी आउ तांको गाँ हला शांतिनगर तांको बापा एकार होचंती आउ तांको बापांको ना हला प्रेमानंद अरे हे जो जते शीघ्र संभव हमें शांतिनगर जिबा आउ सूर्यर बाघर ठीक करी आसबा ना कोन कहछ मु बाबा आ ठीक होचंती जते शीघ्र पारछो शांतिनगर जा आ मो पाई बाहागर प्रस्तावटा ठीक करके आसो तांको ठीक तू कहतु जते बळे आमे काली तो मां सहित शांतिनगर जिबो आ तो बाहागर ठीक करी आसीबो
हेले मोर गुटे कथा मन रख जेमिति कि हे बागर हेबा पूर्वरु तोते मद टाड़ीबाकू हबो ठीक अछि बाबा वर्तमान चल घर काली कि तमे मां सहित शांतिनगर जीवो ठीक अछि सूर्य ए भगवान मु एबे कहन करिबी देखु देखु बागर बयस पाखेई आसिलानी बड़िला झिया को बेसी दिन घरे रखिबार जमारू ठीक नुह आजिकाली डेट रे झियो बाहादेले जाने जौतुक केते कौन देवाकू पड़ुची बिना जौतुक रे तो किए हेले भी बाहा हेबिनी हाँ किए हेले भी बाहा हेबिनी सेई कथा भाबिला बेलकू मो मुंडो किछि काम करूनी हाँ हाँ अरे नमस्कार बाबू नमस्कार अरे आपण माने के मो घर को ओटा कथा कौन बाबू बुझिले प्रेमानंद बाबू मो गाँ हेउची जयपुर और मो नाम हेउची शुभेन्दु प्रसाद हमें आपण को गोटे खुशी खबर नहीं कि आछि खुशी खबर कौन बाबू क्यों खुशी खबर नहीं आछिछ कुह ओ प्रेमानंद बाबू आपण को जो मौसमी मो पु सूर्य दी जन परस्पर को बोल पाउछंती सेति भाई बाहागर प्रस्ताव नहीं कि आछिलु आपण कोन कहउछंती बेंदु बाबू मु भी चाहते मो झियर बाहागर करबाको हेलो बाबू आमे तो होउछु गोटे गरीब लोक जाने जौतुक किछि देई पारिबुनी बाबू किछि देई पारिबुनी ता छडा ए विषय रे मो झिया मौसुमी को पचारी बुझी नेबा उचित बाबू ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି का डेट रे ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପଚାରି ବାହାଘର କରିବା ସବୁଠୁ ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଡାକି ପଚାରନ୍ତୁ ଯଦି ଝିଅ ରାଜି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜାଣି ଯୌତୁକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବିନା ଯୌତୁକରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆମେ ବୋଉ କରି ନାହିଁ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ମୋ ଝିଅ ମୌସୁମୀକୁ ଡାକି ପଚାରି ନେବି ଯଦି ଝିଅ ରାଜି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ବାବୁ अरे माँ मौसुमी तू आशीर्वाद दी रे माँ हाँ बापा अरे देख रे माँ मौसुमी आम घर कुणिया आछंती जा से माने को मुंडिया मारी आशीर्वाद दे ठीक अछि बापा माँ मौसुमी ए माने होचंती शुभेन्दु बाबू तांको पुआ सूर्य पाई तो हाथ मागिबाकू आछंती रे माँ तू कौन कहूचो बापा मु आपनको गोटे कथा लुचेई रखिथिली बापा अरे केहू कथा लुचेई रखिथिलो माँ अरे कह बापा सूर्य और मु परस्पर को भल पाओ सेतिପାଇଁ सूर्य को मोही कहिथिली जे आम घर प्रस्ताव नहीं आसीबाकू पारिबो जदी क्षमा करि दियो बापा अरे माँ हला तू जदी सूर्य को भल पाउचो ताकू बा हेबा पई चाहूचो ताहेले मोर किछि कहिबार नाही रे माँ हाँ बापा सूर्य मो पाई बहुत भल ए प्रस्ताव ठीक कर दिया मु सूर्य को बाहर हेबी ठीक अछि रे माँ तू कहूचु जेतबेले मु काहे की मना करिबी शुभेन्दु बाबू मु भी आपनका प्रस्ताव रे राजी शुभेन्दु बाबू अरे आपण जदि राजी ताहेले आजि तो भाबु नय आजि तो लाभ दुई सम्मति अरे आस सम्मति अरे अंबिका अरे अन्य को हम बहू को सुना मुदिरा पिदे दे ठीक अछि
ଶୁଣୁଛ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଠିକ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଶୁଭ କାମ ଡେରି ନ କରି ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଦେଖେଇବା ନା କଣ କହୁଛ? ଠିକ କହୁଛ ଅମ୍ବିକା, ଠିକ କହୁଛ ସମୁଦି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବାହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦବୁ। ନମସ୍କାର ସମୁଦି। ନମସ୍କାର। ମୌସୁମୀ ପସନ୍ଦରେ ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ହେଇଗଲେ ରେ ମା। ତୁ ବାହା ହେଇ ଶାଶୁ ଘରେ ଗଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତାହେଲେ ମତେ ଦୋଷ ଦବୁନି ରେ ମା। ବାପା ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ବାପା, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମୁଁ ଖୁବ ଭଲରେ ରହିବି ବାପା। ସେୟା ହିଁ ଚାହୁଁଛି ରେ ମା। ତୁ ବାହା ହେଇ ଶାଶୁ ଘରେ ଗଲା ପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚଳିବୁ ରେ ମା। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ହେଲେ ମା ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଚାଲ ବାପା। ହଁ ମତେ ବାହା ହବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ହଉନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ହେଲେ ହେଲେ ମୌସୁମୀ ମତେ ଗୋଟେ ମଧୁଆ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବାହା ହବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଛି। ହେଲେ ମୋ ବାପା ମା ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୌସୁମୀର ବାପା ରାଜି ହେଲା ନା ନାହିଁ? ନା, ମୌସୁମୀକୁ ଫୋନ କରି ଡାକିବି ଆଉ ସବୁ କିଛି ପଛରେ ବୁଝିନେବି। ଆରେ ହଁ, ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମୌସୁମୀ, ଆରେ ମୁଁ ତମ ଗାଁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଛି। ଆରେ ଆସ ଏଇଠି କଥା ହବା। ଆରେ ହଁ ହଁ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଫୋନ ରଖୁଛି। ଆରେ ହଁ ମୌସୁମୀ ଆସୁଛି। ମୌସୁମୀ ତୁ ତମ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ। ହାय ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହାय ମୌସୁମୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମେ ପୁଣି ହଠାତ୍ ଆମ ଗାଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରେ କଥା କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ହଁ ମୌସୁମୀ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ତୋତେ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଚାଲିଯିବି ବୋଲି। ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲ ଆମ ଘର ପଟେ ଚା ପିଇକି ଯିବ। ଆରେ ନା ବାବା ନା, ଆଜି ନୁହଁ, ପୁଣି କେବେ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି। ହେଲେ ମୌସୁମୀ, ମୋ ବାପା ଆଉ ମା ତୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତମ ବାବା ମା ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ମୌସୁମୀ, ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତୋ ବାପା ରାଜି ହେଲା ନା ନାହିଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ବାପା ବି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ମୌସୁମୀ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୋ ବାପା ବି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ମୌସୁମୀ, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ପାଗଳ। ସତରେ ମୌସୁମୀ, ତୋ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ତୋ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ବି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ତମ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବାପାର ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରିବା। ତୁ ହେଲୁ ମୋ ଜୀବନ ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ସତ ହେଲା ଏ ସପନ, ପାଗଳ ହେଲି ଖୁସିରେ ମୁଁ। ତୁ ହେଲୁ ମୋ ଜୀବନ ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ସତ ହେଲା ଏ ସପନ, ପାଗଳ ହେଲି ଖୁସିରେ ମୁଁ। ମୋ ରାଜା ହେଲେ ତୁ ରାଣୀ,
ମୋ ଘରର ତୁ ଧରଣୀ ମୋ ରାଜା ହେଲେ ତୁ ରାଣୀ ମୋ ଘରର ତୁ ଧରଣୀ ଆଜି ଠାରୁ ଗଢ଼ିବାରେ ନୂଆ ସଂସାର ତୁ ହେଇଗଲୁ ମୋ ନିଜର ତୁ ହେଇଗଲୁ ତ ନିଜର 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 ସବୁ ଜନ୍ମରେ ହବ ଦେଖା ତୁ ଦିନ ହେଲେ ମୋ ରାତି ତୁମର ଜୀବନ ସାଥୀ ତୁ ଦିନ ହେଲେ ମୋ ରାତି ତୁମର ଜୀବନ ସାଥୀ ଆମ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ଯୁଗ ଯୁଗର ମୁଁ ହେଇଗଲୁ ତ ନିଜର ତୁ ହେଇଗଲୁ ମୋ ନିଜର ତୁ ହେଇଗଲୁ ମୋ ନିଜର ତୁ ହେଇଗଲୁ ତ ନିଜର ତୁ ହେଇଗଲୁ ତ ନିଜର ତୁ ହେଇଗଲୁ ମୋ ନିଜର ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର କହିବି ବୋଲି କହୁନଥିଲି। ମୌସୁମୀ ତୁ ପୁଣି ମତେ କେଉଁ ଖୁସିର ଖବରଟା ଲୁଚେଇଛୁ? ଆରେ କହ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ରକ୍ତରେ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ରକ୍ତରେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ମୌସୁମୀ ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ତୁମ ଗର୍ଭରେ 4 ମାସରେ ଛୁଆ ବଢିଛି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବାହା ହବାର କିଛି ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ବାପା ହେଇଯିବି ଆଉ ତୁ ହବୁ ମା। ବୁଝିଲୁ ମୌସୁମୀ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ବାହାଘର ହବ ତେଣୁ ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁନି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଯିବା। ବାବୁ ସବୁ
गड़बड़ हो गला बाबू सब गड़बड़ हो गला रे भणजा कोन गड़बड़ हो गला हे बाबू गड़बड़ हो गला रे भणजा ए घरे घर दुआई आसी सुंदरी आस्त्रीटिए पाई ए घर दायित्व करा सब तो हाथ उठारे कोनी कोन गड़बड़ हो गला रे हो भणजा बाबू मोय ठीक घर जैसे राज करछि सत औ हे घर रो सब दायित्व भी मो हाथ रे हेले बाबू ताहा भी वर्तमान मोरे हाथ रो चाली जिबा को बसिलानी बाबू कोन कहू रे भणजा तू किछ बुझी पारुनी हो बाबू कथा करके बाबू मो सा सुनचरो बाहागर प्रस्तावटा फाइनल हे जाय छे बाबू भणजा ताइले मुटुआ सहित बाहागरटा पूरा फाइनल होई हो बाबू ताइले कोन परिवारे भणजा मु तो किछ बुझी पारुनी आ अरे हो बाबू रे भणजा बाबू से सला मतुआ बा होउची होउ एथिरे हो बाबू हो बाबू आउ गोटे कथा बाबू से सूर्य जो झ को बाहाउछे से झर ना होउछे मौसमी हो बाबू से मौसमी सहित से सला सूर्यर बाहागर प्रस्ताव ना फाइनल हे जाय छे बाबू आउ ए किछि दिन भितरे से दुई जन को बाहागर हेले बाबू ए सब दृश्य देखे मो जब सही पारुनी बाबू मोर तो इच्छा होछे आज ए घर छाड़ी कुआडे चाली जिबा को बाबू भणजा धैर्य धरे भणजा धैर्य धर कथारे ओसिबना धीर पानी पत्तर काटे से सला मतुआ बा होउची होउ एथिरे कोन जाउ छे रे भणजा तू काहे की चिंता कर झुटे बाबू वो चिंता करे छैत बैजे मु नताशा को बाहा हे 2 वर्ष हे गला हेले मामो हमर किछि भी पिला छ हे नते से सा सज्ज जदी बाहा हेला परे ता जदी किछि पिला छ हे जाते ता हेले मामो ए घर सब धन संपत्ति ता नरे हे छ बाबू हमको किछि मिली बरे सेते बेला हम कोन करिबा बाबू भणजा भणजा तू चिंता करनी रे भणजा हेले भणजा ए घरर धन संपत्ति पाइबा कोनी तो स्त्री नाताशा को तो हाथ मुठारे रखिबा को पड़िबो रे भणजा बाबू हो बाबू तुम एकदम ठीक कथा कहिछ बाबू मो स्त्री नाताशा को होसई रसे तो माइंड को पूरा वास करिबा को पड़िबो तापरे से सूर्यर परिवार को थोड़ी साथ करिबा को पड़िबो हेले बाबू ए बाबू असंत काली से दुई जन को बाहागर सेति पाई हमको टिके धर्म धरिबा को रही पड़िबा को पड़िबो अरे बाबू हमको टिके सतर्क रहिबा को पड़िबो अरे चलो बाबू सुगंध बाबू शुभ बेलाटा गड़ी गलानी आपनकर बहु को बेदी निकटरे जल्दी डाक बाबू अरे डाक अरे हेई तो मो बो को तो संग मान कन्या के सजाई भेदी को नहीं आछंती आपण के समय अपेक्षा करछु
ଆରେ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ କିଏ ହସିବନି ହେଲା। ହସିଲେ ତମେ ଦାନ୍ତ ଚଢିଯିବ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଫୁଲ ହଲି ଦେବ ହେଲା। वैश्वकरणे स्वाहा ओम गणे स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम मंगलगुरुटाक्ष सस्यवर्णं कमलापते स्वाहा। যথারণে সম্বন্ধ করি যথা নরসিতমন্তি যথা ইন্দ্রাণী যথা একাদশ করি যথা রামস্য সীতা যথা সূর্য সহ মৌসুমী ওম মঙ্গলমুণ্ডিকাক্ষম সস্যবর্ণম সর্বকার্য কমলাপতে স্বাহা। ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଭଲରେ ଭଲରେ ସରିଗଲା ବାବୁ। ଆପଣ ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ ବାବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ହଉ ବାବୁ ଠିକ ଅଛି। ନମସ୍କାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ, ନମସ୍କାର ଅନିକା ଦେବୀ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ବାବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବୁ। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଅଛି। ନାଇଁ ବାବୁ, ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ବାବୁ, ଖାଇବିନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବୁ। ସମୁଦି ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା ସମୁଦି। ଏଥର ତ ମତେ ବିଦେଇ ଦିଅ ସମୁଦି। ଆରେ ମା ମୌସୁମୀ, ବାହାଘର ତ ସରିଗଲା ରେ ମା। ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହି ସୁଖର ସଂସାର କର। ମୋ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ଅଛି ରେ ମା। ତୁ ଖୁସିରେ ରହ। ମୁଁ ଆସିଛି ରେ ମା, ମୁଁ ଆସିଛି ସମୁଦି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସମୁଦି। ବାପା ଆସିଛି ରେ ମା। ରହିଯାଅ ବାପା, ବାପା, ବାପା। ତୁ
कहीं कांदुचु तू तो खुशी हवा कथा ना तू शाशु शशुरंग घरे रही सूर्यंक हाथ धरी तू खुशी रे रह रे माँ ए बरा होची ए तो होची विधिर विधान जय जनन वो आस्ती रे माँ चा हौ छड़ा भलरे बाहाघरटा सरी गला भकुआ गुड़ाक ए झिली मिली टिली ए रिंकू टिंकू बिंकू कोन रे भकुआ गुड़ाक अनौछ हे एते सुंदर रसोई हेछि मटन हेछि चिकन हेछि खाइबो नाचिबो हे ए बाजा वाला हां खाइबो नाचिबो हे जो खाएगा खाना वो सुनेगा क्रिश का गाना बजा रे बुझिला गदे भाई मस्ताने भाई सूर्यर बाहागर हेला परे ए करना सब टेंशन टा गला और बापा मां मध्य ठीक शांति निश्चय मानिबे सतरे कोने माने ए बाहागर हेला परे मोची बहुत खुशी नतसा हे नतसा तमे माने बाहाघर रे खुशी पर हे नतसा ए बाहाघर रे मो केबे हेले खुशी न नतसा कोन भाई तमे तो चाहतिला कोस्ताने भाई सूर्यर बाहागर हेछ बोली हो नतसा अरे मो भी जाउथरे तो भाई सूर्यर बाहाघरटा शिक्षा हे जाबुले हेले तो भाई सूर्य प्रथमे मत छाड़ी थांता तापरे से बाहा ही थांता ता हेले जाई भलो ही थांता अरे हो नतसा सूर्य जदि मत प्यासे नो बहु पर अत्याचार करे सेते बेले कोन हबो नतसा तमे माने कोन शांति रे रहि परिबा तमे मते कोन कहबो चाहछ ता छड़ा हम सूर्यर मासे नि मासे परे तार पिला हबो से बेले सुधर जीवनी आ मद पीबा धीरे धीरे कमी दब तमे ता पई एते टेंशन नियनी अरे केमिति टेंशन नेबिनी नतसा अरे केमिति टेंशन नेबिनी अरे तू गति भूली गलुनी तू होछौ ए घरर बड़ झियो तो भाई सूर्य मत पिउछ बोली तो बाबा मां ए घर सब धन संपत्ति दायित्व हमको देइछंती सूर्य जदि पिला छ होला परे से जदि मत छाड़ी भल रास्ता को फेरी आसे ताहले हम हातरे जो दायित्वटा अछि ताहाबे हम हातरु चली जिवो सेते बेले हमें कोन करिबा ना ता साथ गन माने तमे तो कोन कहबो चाहछ अरे मो तो किछि बुझि पारनी सुन ना ता सा तो भाई सूर्यर पिला छ होला परे तो बाबा मां जदि ए घर सब धन संपत्ति ता नारे लिखे दंते ताहले कोन करिबा ना ता सा हमको किछि मिलेबनी सेते बेले हमें कोन जिबा कोन करिबा ना ता सा ना करे ना एटा मो के बेला सब बेबक देबिनी सूर्य जदि ए घरर सब धन संपत्ति पाइबा ताहले हमें जीवा कोने नाही करबे नाही कोइटा के बेले हबक देबिनी हो ना ता सा अरे तू जदि ए घर धन संपत्ति पाई ए घरे राज करबाक जाउछ ताहले मो तते जेमिति कहिबे तू ठीक सेमिति करबाक पड़िबो अरे हो ना दसा मो कथा मानि चलिबाक पड़िबो अरे कहना दसा आज तू मो कथा मानि चलिबो तो हां माने माने मो तुम्हारा सब कथा मानिबी तमे जहा कहले मु से करबी ए घर धन संपत्ति पाइबा पाए मु किछु भी करि पारे ठीक अछि ना दसा आगो को हमको कौन करबाक पड़िबो से कथाडा तते मु परि कहबे वर्तमान चल ना दसा हम पई बाबा म व्यस्त होथबे अरे जाय सतर मौसमी तुमको बाहे आज मु बहुत खुशी मु केबे भाबी नथिली तम सहित मोर बाहागर हबो बोली हेले हेले तुमे मते बाहे मो बापा मां को टेंशन दूर करि देलो सतर मौसमी तुमे ना बहुत भलो सूर्य मु भी केबे भाबी नथिली जे मु तुम्हारा
ମୁଁ ତୁମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପାଇବି ବୋଲି ଆଉ ଏତେ ଗଳର ବୋହୂ ହେବି ବୋଲି ଆସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବା। ହଁ ମୌସୁମୀ। ହାତ ଧରି ତୋର ବାଟ ଚାଲୁଥିବି ତ ଅଧା ବାଟରେ ତୁ ହାତ ଧରି ତୋର ବାଟ ଚାଲୁଥିବି ତ ଅଧା ବାଟରେ ତୁ मुतरा सजनी तुम्हारा सजना तू पाखे न पीले मनवर बुझे न दुख के बजाबू नहीं रे और धनरे सुनारे राजा रे और धनरे सुनारे राजा रे हाथ धरी तोर अधा बाटा हाथ धरी अधा बाटा सुना पिया रे जीवर बात तू हेल जाइछु नत मते भला पाउछु निदर तू करि नेछु चाउठी तोते सुना पिया रे जीवर बात तू हेल जाइछु तुम्हारो आखी तुम्हारा सपन तुम्हारो झाकिया तुम्हारा जीवन तुम्हारो आखी तुम्हारा सपन तुम्हारो झाकिया तुम्हारा जीवन दुख के बदौलत नहीं रे मोर सोनारे धनरे राजा रे मोर धनरे सुनारे पिया रे हाथ धरी तोर बात चलुथिबि अधा बाटरे तू भागिब बोली हाथ धरी तोर बात चलुथिबि अधा बाटरे तू भागिब बोली
କେମିତି ଲାଗି ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲି ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବୋଧେ ତମ ପ୍ରସବ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲି ଯାଉଛି ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମୌସୁମୀ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବି ଆରେ ଚାଲ ମୌସୁମୀ ଚାଲ भगवान आज मु बहुत खुशी ठाकुरे आज मु बहुत खुशी कहीं ना मो झियो मौसुमी बाहाघर बहुत चिंतित थी ताहा भी तमे धूर कर ताहा भी तमे धूर कर मो झियो बाहे 5 वर्ष बीतीगला हेला नातीटिए भी जन्म हेला तांको घर को मु केबे हेले भी जाइनी आज न हेला काली मु समय बाहर करी मु निश्चय जीवी तांको घर को आउ मु तांको को समस्त को देखिकी आसबी हाँ जाऊँगी अरे बाबू रिहान तो बुझाई एमती कांदुचु काहेकि अरे कह अरे आ दोनों मो पागल बुआ मुझे तो मो निज हाथ रे कोई देबी अरे आ दोनों ना मामू गाइबिन जम्मा गाइबिनी की तुम सदा जम्मा को ताबिनी आजी को 4 दिन आला बापा को गोची केला नाम देलाकू ए बापा मो को जम्मा पुनाती ओ ताली मते सेठी पर जिद करछु तो बापा को कहिबी जे तो पाई निश्चय करना हानि देबे एतर हेला तो अरे आ मो पागल बुआ मु तते निज हाथ रे कोई देबी अरे आ मोरा पाख को दूर को जाना तुमर गंभीर सुना तोमासु कोंडना कोंडा मान जाओ बुझानु हमारा पाख को दूर को जाना तुमर गंभीर सुना तोमासु कोंडना कोंडा मान जाओ बुझानु तू ही मारा जीवन तू ही मारा प्राण तू ही मारा दौलतन ऋषि गाले पाए ज्ञान दे तू जाय सरगट पुले जन्म तू ही मारा जीवन तू ही मारा प्राण तू ही मारा दौलतन ऋषि गाले पाए ज्ञान दे तू जाय सरगट पुले जन्म तो आखिर हो चलना कांदना करी मन टोना कांदना करी मन टोना करी मन टोना
কলে ধরে ঘুরাইবি পাখরে বসি কলে ধরে ঘুরাইবি পাখরে বসি শোনাবো তোমার যাওনা খুশি শোনাবো তোমার যাওনা খুশি কহিলে তো আনতে বিসর বসি কহিলে তো আনতে বিসর বসি ততেলি দলা দিলে ধন দেছো গীত গাই দলে মুদে কিছু ততেলি দলা দিলে ধন দেছো গীত গাই দলে তো আখিরে লো চরা কান্দনা 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 করে মামা কান্দনা 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 করে মামা করে মামা ଆସୁଛି ତୁ ଯା ତମେ ପୁଣି ଆଜି ମଦ ପିଇକି ଆସିଛ ଆରେ ତମେ ପୁରା ମାଥାରାଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ଚାହିଁ ଶପଥ କରି କହିଥିଲ ଆଜିଠୁ କେବେ ମଦ ପିଇବିନି ବୋଲି ପୁଣି ଆଜି ତମେ ମଦ ପିଇକି ଆସିଛ କଥା କଣ କି ମୌସୁମୀ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଦ ପିଇଥିଲି ତୁ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବୁନି ହେଲେ ମୌସୁମୀ ମତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି କଣ ରୋଷେଇ କରିଛୁ ମତେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେ ହଉ ବସ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛି ଆରେ ହଁ ହଁ ଶୀଘ୍ର ଆଣ ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହଉଛି ଆରେ ଆଣ ତମେ କଙ୍କଲ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ନା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ଆଜି ଅନୁକୁ ଖାଇ ମଣିଷ ମାନେ ପେଟ ପୁରାନ୍ତି ସେ ଅନୁକୁ ତମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ କଣ କହିଲୁ ହରମ ଯଦି ଏ ଭାତ ଡାଲି ମୁଁ ଖାଇବି ସାମାନ୍ୟ ଭାତ ଡାଲି ରୋଷେଇ କରି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ ଏଇଟା କଣ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି ଏଇ ଖାଦ୍ୟ କୁକୁର ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସୁଜା ତୁମର ଯେତେ ରାଗ ଅଛି ମୋ ଉପରେ ସୁଜା ହେଲେ କେବେ ବି ଅନ୍ନ ଥାଳିକୁ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିବନି କି ଏମିତି ଅପମାନ କରିବନି ଆରେ ଅନ୍ନ ଥାଳିରେ ପରା ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳିବନି ଏମିତିରେ ବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାତ ଡାଲି ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଚୁପ କର ମୋ ବାପା କରି ସିନା ପଇସାର ଅଭାବ ହେଲେ ଆମ ଘରେ ନୁହେଁ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ନଥିଲା ତାହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗି ଚିକେନ କିମ୍ବା ମାଛ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତୁ ମୋ ବାପାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା ତୋ ବାପାର ନୁହଁ ସୁଜା ତମେ ଏମିତି ଅମଣିଷ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି କଣ କହିଲୁ ହରମ ଦାଦି ମୁଁ ଅମଣିଷ ତମେ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ତମେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ପା ଶୈତାନ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ଶୈତାନ ତମେ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ମତେ ତୁ ଶୈତାନ କହୁଛୁ ହରମ ଦାଦି ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଢୋକ ଦେଇ କଥା ହଉଛୁ ଆଜି ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି ମାର ମାର ଜୋର
खबरदार तो मां मो मुंह ऊपर जवाब दे कथा कहूची सहित भाई ताको माटो मारबे बाध्य हेली आ तो भी तो बेसी कथा कहलिबो ताहले तोते भी मारले अरे बाबा यार तो बापा हुए भी बापा ही नाहंती रे से गोटे अमर तो पालटी आयो जाए लखने पुड़ी तोर मत अमर तो कहलो कलकत्ता का जाता है भी तमे क्या अमर तो बोले आराम दादी तू मो मुंह ऊपर जवाब दो तो हां आज तो छाड़बिनी आज तो मां पो को मार मार छोड़ खास कर दे बाबा मुझे मारनी बाबा अबे तू मनुष्य उड़े रखिया सबे राती हो तोर मतो पियासी वो नाती ऊपर अत्याचार करू तू अबे तू मनुष्य उड़े परसो बे तुम चुप रहो बाबा ए हराम जदी मो मुह ऊपर जवाब दे कथा कहूची आ देखो सामान्य भात डाली रोसई करी मोते खाइबा को दैछि एटा कोन मनुष्य खादे नाइ बाबा ए खाद्य कुकुर माने खादे अरे वो मा जा करछि ठीक करेछि अरे तू मनुष्य नुह तू हौ छोटे 12 बुला कुकुर और दिन सारा बुलुथिबो राती हेले घर को फेरिबो अरे घरे कौन होछ कौन नहीं से बता बो को बतारिछु और तो परी ओतो को और सुनना परी बो मिलछि से सर तू राती होतर मतो पियासी बो राती पर अत्याचार करूछु आ तू छुआटा दिबा को लाज लागुछि मते लाज लागुछि अरे सत्या देखा बुझाइबो से मत छाड़ दे बाली से मत काई के उछर बाबू प्रतिदिन मत पियासी बहु आउ नाती को झगड़ा करछु काई के घरटा को शांति करछु ओ मां हे तो आज रात जोड़छि सूर्य से मत छाड़ी भल रास्ते पेरिया ओ बाबा तांदो किछि को हां बाबा तांदो किछि कोनी काहे कि वर्तमान मद पी जानती तारी कथा सुनिबिनी बाबा मु जाउची ताको अंडा नहीं माचा रस गई देबी अरे मना है तू ए शैतान भाई रोसई करबा नाइ दरकार नाइ रे ए शैतान जो ढालीबा तो खाइबो था भलो कथा नो हेले तू को होटल रे जाई चिकन मत काई कासु तू भाई रोसई करबा दरकार नाइ रे म ठीक अछि बाबा तू ए भात डाली खाइबिनी मु को होटल रे जाई चिकन भात काई के आसीबे हर जो बहुत बस को मारो आ चली दिबे सूर्य वो बाচ্চা है ना सही कर देगी चल गली बापा माँ जे चली गली ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଦ ନିଶା ସିନା ରାଗିକି ଚାଲିଗଲା ସେମାନେ ମଦ ନିଶା କମିଗଲେ ପୁଣି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ ଚାଲ ମା ରାତି ହେଲାଣି ଚାଲ बरोबर चल चल रे मां
घर धन संपत्ति पाई ए घरे राज करने जाऊछ ताहले मो कथा मानि चलिबाकू पड़िबो बोले अरे हो न दशा आज से समयटा हसी जाइछे कहना दशा आज तो मो कथा मानि चलिबो त ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା ମାନିବି ତମେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ଏ ଘରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ନେଇଯାଇପାରେ ଆରେ କୁହ ଘରେ ବାଳି ମତେ କଣ କରିବ अरे हो न दशा तो जदि ए घर धन संपत्ति पाई ए घरे राज करने जाऊछ ताहले प्रथमे हो न दशा प्रथमे तो भाई सूर्य को ए घर रु बाहर करने पड़िबो କଣ ବାଳି ତମେ କଣ କହୁଛ हो न दशा वो जहा कहछे एकदम ठीक कहछे तो भाई सूर्य ए घरे थिबा जाए ए घर धन संपत्ति केबे भी तो नारे हबनी सेथि भाई प्रथमे सूर्य को ए घर बाहर करतला परे ए घर धन संपत्ति सब तो नारे हेई जीवन दशा शाबाश कर बाली शाबाश ତମ ମାଇଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ଗନେ ବାଳି हो ମୋ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଏ ଘରରୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆମେ କଣ କରିକି ଏ ଘର ବାହାରି ଯିବା ଆରେ କୁହ दशा अरे तो सेथि भाई जमारू चिंता करनी ना दशा तो भाई सूर्य को कौन कले से घर बाहर जीवा से प्लान भी वो करी सारी छे अरे हो न दशा काली राति रे तो भाई सूर्य मद पियासे मौसमी आ तापो सहित बहुत झगड़ा कला आ तो बापा माँ सहित भी झगड़ा है घर बाहरी जाए कौ गोटे होटेल रे रही ता पाखे जते जहा टंका थिला सबु टंका को मद पी जस करी सार देइछे एबे ता पाखे मद पीबा पई टंका टे भी पैसा नहीं एई सुजोग ले तो भाई सूर्य को जति मद पिउछे ता ठारो अधिक रु अधिक मद पीबा आ प्रतिदिन मौसमी पाखक पठेबा तापरे मौसमी पाखक मद पी जाए प्रतिदिन झगड़ा करिबा आ तो बापा माँ भी सूर्य को बुझे बुझे थकी जाए शेषरे सूर्य को ए घर रु बाहर कर देबे तापरे आमे घरे राज करिबा राज ହେଲେ ଗନେ ବାଳି ମୋ ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତମେ ମଦ ପିଇବା ଆଉ ତମେ ଠିକ ହବନି କାହିଁକି ନା ତମେ ହଉଛ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବଡ ଛୁଇ ମାନେ ବଡ ଭାଇ ସମାନ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ମଦ ପିଆନି ହେଲେ ତାକୁ ମଦ ପିଏଇବ କିଏ अरे नतसा हे नतसा ए कमटा मो मूर्ख मामू करिवे तो टिके अपेक्षा कर मो मामू को फोन करी डाकू छे तापरे तंकु सब कथा बुझाई देबा अरे टिके अपेक्षा कर हेलो हेलो हो मामू अरे तुम कोठी अछ कौन कहलो तुम्हें लाटिन रे छाड़ जाइछ अरे हो मामू तुम्हें शिक्षक काम सारी आम घर छात ऊपर टिके आस तुम सहित आमर गोटे इमरजेंसी काम अच्छे अरे हो मामू शीघ्र आस मो ताले फोन रखुछ मामू भणजा हे हेलो भणजा मु लाट्रिन रे झाड़ जाइतिन भणजा अधा हकीबा के छाड़ी के पळे आइछि कोन काम अछि रे भणजा कोन भणजा हो मामू तुमको हमें फोन करी डाकिबार कारण हला तुम पक्षे हमर गोटे काम अछि मामू अरे को हो मामू हे भणजा भाई तुमे गोटे काम करी पारिबो कि मामू भणजा कोन काम अछि रे भणजा हे भणजा को तो गोटे काम कोन रे भणजा तो पई बोली मु हजारे काम करबी रे भणजा सही कमट हला तमे तो भलो भाबे जानि छ मो साला सूर्य गोटाई मधुआ बोले अरे जानि छ न लही हो बाबू सही भाई सूर्य जति की मद पिउछे ता ठारू सबुदिन अधिक रु अधिक मद पिएबाक पड़िबा बस बाबू एति की काम तमको करिबाक पड़िबा कोह बाबू ए कामटा तमे करि पारिबो त तू आ चिंता करने रे भणजा तो ये मूर्ख माती मामू अछि माने एटा तम बा हातर खेल रे भणजा छला भणजा बाबू से छला सूर्यटाकू एमिति मत पियाइबी छला ता बा घर को बाटो आइबा भूली जीव रे भणजा बाबू ए काम करिबा हेले तू तो जानि छु रे भणजा मते किछि टंका न हेले मो पेट रे टिके माल न पड़िले मो ए काम
କରି ପାରିବିନି ରେ ଭଣଜା। ମଉସା ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଦେବି। ଏଇ ନିଅ ମଉସା, ଏ ସୁନେର ହାରକୁ ବିକି ଦେଇ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣ ଆଉ ମୋ ଠାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଦ ପିଆଅ, ବୁଝିଲା? ଏଇ ବାପା ଯାହା ହଉ ରେ, ଇଏ କାମ କରିବି ବୋଲି ମତେ ସୁନାରଟା ମିଳିଛି। ଭଣଜା ତମ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁନାର ହାର ଦେଖିନ ପରି ଲାଗୁଛି। ରେ ଭଣଜା, ମୁଁ ମୋ ବାପା ବି ଦେଖିନି ରେ ଭଣଜା। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ଭଣଜା କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ବୁଝିଗଲି ରେ ଭଣଜା, ବୁଝିଗଲି। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। ଭଣଜା ଆରେ ନତାଶା, ମାମୁକୁ ତ ତାଙ୍କ କାମଟା ବୁଝେଇ ଦେଇଛୁ, ମାମୁ ଏଥର ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ନତାଶା, ମାମୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏତିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଏତେ ବଡ ସୁନାହାରଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଶଳା, ଏଇଟାକୁ ନେଇ କୋଉ ଦୋକାନରେ ବିକିଦେବି। ବିକି ଦେଇକି ଅଧା ପଇସାର ମାଲ ପିଇବି, ଆଉ ଅଧା ପଇସା ନେଇକି ସେ ଶଳା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମିତି ମଦ ପିଆଇବି, ଏମିତି ମଦ ପିଆଇବି ଶଳା ତା ମାଇକିନାକୁ, ତା ବାପା ମାକୁ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ଯାଉଛି ଆରେ ରାତିରେ ମୁଁ ମଦ ପିଇଥିଲି, ହେଲେ ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳଠୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଝିମଝିମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେହ ବି ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଲୋକେ କହିବା ହିସାବରେ ରାତିରେ ମଦ ପିଇଥିଲେ ସକାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ମାଲ ହେଲେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ସେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମାଲ ପିଇବା ପାଇଁ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। କଣ କରିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। କଣ କରିବି? ତୁ କଣ ଟେନସନ ଥିଲା ପରେ ଜଣା ପଡୁଛୁ? କଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି କି ରେ? କହ କହ, ତୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବି, ବୁଝିଲି। କଥା କଣ କି ମଉସା, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ମଦ ପିଇଥିଲି ଆଉ ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳଠୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଝିମଝିମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେହ ବି ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ମଦ ପିଇବି ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ପୁରା ଟେନସନ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତୁ ଆଉ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ଏ ମୂର୍ଖ ମାତି ମଉସା ଅଛି ମାନେ ତୁ ଆଉ ଜମା ଟେନସନ କରନି, ସବୁ ଟେନସନ ତ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦବ। ଆଉ ମଉସା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ବି ତୋ ପରି ସେମିତି ମଦ ପିଉଥିଲି ରେ। ତୋ ମାଉସୀ ସବୁଦିନ ମତେ ଗାଳି କରୁଥିଲା ରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଶୋଇବା ଖଟରେ ଗୋଟେ ବୋତଲ, ଫୁଲ ସାଇଜ ବୋତଲ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ଢାଲି ମାଟିକି ଫଟକିନା ଶୋଇ ଦଉଥିଲି। ତାପରେ ତ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ତାପରେ ତ ମାଉସୀଟା ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ମଦକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛି। ଦେଖରେ ତୁ ଆଉ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ନେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ମାରିଦେ, ତୋ ଟେନସନ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ହଁ ମଉସା, ତମେ ଠିକ କହୁଛ। ଆରେ ଗିଲାସ ବି ଧରେ। ଆଜି ଚାକେଣାଟା ଭୁଲିଗଲି ରେ, ଚାକେଣାଟା ଆଣି ପାରିଲିନି, ଭୁଲିଗଲି। ହେଲେ ମଉସା, ମୁଁ ଏ ମାଲ ଏକା ପିଇବିନି। ଆରେ ଆସ, ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ମାରିଦବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଧା ପ୍ୟାକ୍ ମାରି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି ରେ ଭଣ। ମଉସା ମନା କରନି ମଉସା, ଆରେ ମାଲ ପିଇବ ତ ମିଶିକି ପିଅ, ଏକା ପିଇଲେ ମଜା ଲାଗିବନି। ତୁ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ମୁଁ ଏତିକି ନା ଟିକେ ପରେ ମାରିବି ରେ ବନା। ଏଥର ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଟ୍ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ମଉସା, ଧନ୍ୟବାଦ। ମଉସା, ସତରେ ମଉସା, ତମେ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଆସିନଥିଲେ
मु निराश हताश होई कौन ना कौन करी देई थांती सेटा मु निजे भी जानिनी तुमे ठीक समय आसी मते पूरा खुश करी देलो तू आज जमा चिंता करनी बुझिलु ए सुजा तू जदी जत्ते बेले आउ तते मद पीबा को दरकार पड़िबो हां ताले तोय मौसा को मने पकाइबु रे जत्ते बेले तू मते थटिया मिस कलटी मारिबु तो पई एमिति मद आतबी थोड़ा संगे संगे धरि के थैकी आनिबे आउ तो गाधैबा को तो पीबा को सबु हेई जीव रे हेले सुजा चले ए संगे संगे चल को ढाबार जाई के आउ गोटे बोतल माटी के मारिबा आउ है खाली हेती कि नो रे तो भाई गोटे किलो चिकन भी किन देबी बुझी आउ ता सहित गोटे बोतल क्वार्टर हैं ताको चिकन को धरि के घर को पळाई तो माइक ना को दबु हला भलो की फ्राई करबा को कहिबु हां तापर फ्राई कर छनिया तापर तो तू मालती के पकाई खोई की खाइबु पसी के खाइबु छोई के खाइबु पसी के खाइ ठीक है मौसा चलो हे भगवान एबे मु एबे कौन करिबी सूर्य दिन को दिन आउरी अधिक मद पिउचंती ती कारी कथा सुनु नांती सबुदिन मद पियासी घरे झगड़ा करिबार तांकर अभ्यास हो गलानी अरे मु तो भाबितिली मते बाहेला परे से सुधुरी जीव बोली हेली पुओटे जन्म हेला परे मध्य ती मद छाड़ू नांती आज भी समय आसी 10टा बाजिलानी ए जाए तार देखा नहीं हो समय अपेक्षा करुछि आय मौसुमे है ना आज मु चिकन आनी छी ए चिकन को टिके फ्राई कर दे मोते भारी भोक हलानी मु खाइबे है ना तू जा एते कया पर मध्य तमे आज भी मद पी गया जा आ तुम हाथ रे चिकन धरी जा अरे आज पूरा गुरुवार दिन काम करे आमी तो रंदा होइनी सेडा तमे भूली गला ओए चुप कर मोते ओ बेसी बाठो चिकन चुपता भाई चिकन ना आउ मोते रोसई करी किता है ना आए ना तू जा मु रोसई कर पारिबिनी आज गुरुवार दिन रे मु एते बड़ काम करी पारिबिनी तू जा ता छड़ा एबे भी समय आसी 10टा बाजिलानी मु रोसई कर पारिबिनी कौन कहिलो तू चिकन रोसई करबे अरे ना मु तुम पाई भात डाली रोसई करछि सेडा तो खाई दिया कौन कहिलो तू मो भाई भात डाली रोसई करेछो सेटा बने मु खाइबे ना तू एमिति रे माने बोली माटो हला तू को तो बोबा भी ए चिकन रोसई करके दबो ए देख आराम जादे एते तो खसी गला पर हाथ उठैला एबे करे हाथ उठै छे जदि चिकन रोसई करी न दो तो हेले मारी मारी तो जीवन नहीं जिबे जा आज होची गुरुवार तमे मते मारू जीवन रो मारी देले भी मो चिकन रोसई करी पारेबिनी कहिलो तू चिकन रोसई करबनी ना ना तू एमिति रे मानिबनी तोते माटो मारिबा को पड़िबो हां वो हेले तू चिकन रोसई करबनी देखिबा तू एमिति रोसई
अबे एते कोइला पर मध्य तू राती हो तोर मद पियासी भगवान राती ऊपर उद्धार करछो अबे तू मरछिरा कुकुर आवे अबे चुप रहो बाबा ए हरामजादी मो मुह ऊपर जवाब दउछि आउ ए हरामजादी पाई बोली मु कुकुर बालट जाइछि कुकुर हेले बाबा मु कहि दउछि ए हरामजादी भाई मते कुकुर कहिलो ठीक अछि बाबा ए हरामजादी जदि मो मुह ऊपर जवाब दो ताहले मु ता जीवन बे सुजय अरे निज जन्म कला बापा माँ एते बुझाइला पर भी तू तांको कथा को न मानी प्रतिदिन मद पी आसी निज स्त्री और पुओ को एमिति माड़ मारुछु अरे तू गोटे मनीष नाउ करले तमे मो पर्सनल मैटर रे अधिका मुंड प्रवेश चेष्टा करनी तमे हो तो घरर घर जोई माने गोटे ओइटा किया कुकुर तो तमा तमे मो बापा को बा हे छ बोले ए घर बड़े रही तो नरे तुम स्वामी स्त्री को बे ए घर बाहर कर थांते ए सुजा तू पागल हे जे कौन मारे होचंती ए घर बड़ छुई माने तो बड़ भाई समान मो आगरे तो जोई को एते बड़ अपमान कथा कहि पारे तो ची सोचो अच्छा मो भाई ने जो मते सुना लागते तू मो भाई न भाई ऊपर तू गटे शैतान तुम स्वामी स्त्री को कहि दउछि मो पर्सनल मैटर रे अधिका मुंड पुराउनी रहले कथा किछ भलो बने असाए अरे एते कथा सुनी साला परे एते अपमान सही साला परे ए घरे काहे कि रहिबला तसा अरे मोर भी घर द्वार अछि मोर भी बापा माँ सब अच्छे अरे घरे कहीं क्या पड़ी रहा आज आज यही मुहूर्त रे अबे घर छाड़ी कुआड़े चली जीवा ना तासा अरे अरे रोई जाओ अरे तुम्हें मैंने कहीं किए घर का चली जीवो अरे चली जीवो चाहूची तो ए बदमाश चल जाऊ अबे हरामजादा जते शीघ्र बाहर जाओ ए घर का चली जा अरे तू तो ने घर रहिले केते बेल घरटा भांगी के चूरमार कर दबू तो परी पुरांगर तिले केते नो तिले केते बाहर कोठी महाराज में अरे बाबा सोच के घर बाहर कोने बाबा ठीक अच्छे बाबा ठीक अच्छे तमें माने जदि निज बो छदीर सबाख्या नहीं मत घर चली चली खोज ताहले मु निश्चय जीवी हेले बाबा मोर गोटे कथा मन रख आज ठारू तमें माने मोर बापा मान कि मु तुम पुओ नुह अलक्षणी मो स्त्री नुह कि मो तार स्वामी नुह हरामजादा मो पुओ नुह कि मो तार बापा नुह आज सबू संपर्क काटी ए घर चली चली जीवी आउ केबे फेरिबिनी मां आउ केबे फेरिबिनी ओहो केते शीघ्र बाहरछु खाली ता कहूची ओहो चली आ जे हो एक चौचे घर चली जीवे बाबा सुचि के घर बाहर कर दी बाबा
तुझे चली गली माँ तुझे को अटकाओ माँ तुझे न तुझे भी जाने कैसी बची वो माँ ଚାଲି ଯାଉ ସେ ବାହାର ଯାଇ କେତେ ଏମିତି ମଦ ପିଇ ହିଆସ କରିବ ଟଙ୍କା ପଇସା ସରିଗଲା ପରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ ରେ ମା ଚାଲ अरे मैं नताशा अरे धुई पुओ से सूर्य जहा कही गला से गुड़े को मनहुणा करबुनी रे माँ मनहुणा करबनी चाल धुई पुओ घर भीतर को चल जोड़ा गुड़ा कमर